दियो मते भी दियो आगे तुम खाई दे तापर माई खाई ना लो खा 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 माई खा तुम से जाचिलो ताको पेट पुड़िया। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज मुझे जाऊँगी मो फैमिली पाखक मुझे आपन को परिचित करेबी मोर सब फैमिली मेंबर मान सहित आपण वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु आम कौटिक जाऊँ आप जानीपारे। ओके चलते एवं जावा सरला चलो ना बुझी अछि नहीं सब भरी देछि बाबू भी बाहरी गले ऑलरेडी रेडी। हां रेडी चल चलो पानी बोतल में काम छेड़ा पड़ला तुम्हें रखी देबो पूरा घर पहड़ से पकेबो ना पके देके जीवा पके दियो पके दो। जय माता रानी। चलो चलो हैप्पी जर्नी। आसो फॉलो मी कपाटा खोली पार ना मो खोली कवर के खोली तो भरिल आपण गामछा गामछा छाड़ी दिलो। हां काम से नथले घर नला उडे देबे काम से। हां ठीक अछि चलो केतेटा बैग नहीं छै आ ट्रॉली बैग का चाहिए ना केते दिन पे जाउ छै केते दिन छुट्टी रे पानी बोतल 3-3टा केते घंटार जर्नी 3.5 घंटा लगियो 3.5 घंटा पे 3टा बोतल गोटे पानी सफिशिएंट पिया 2.5 लीटर सारा दिन 2.5 लीटर बोतल गोटे। इस गाड़ी रो कोन अवस्था हेलेनी से जो गाई जाउचंती चलला बेले गोबर पड़ जाउची ना कादो आ वर्षा है जे आज के धूली गुरा पड़ै छी केते दिन पर गाड़ी धोआ अछि कुआडे गले टिके गाड़ी धोआ हबो नै नले गाड़ी रे के खेत न अछि न वर्षा तो डेली हो ते सु पिंदी की चले परबोनी ना ए जो गाड़ी स्प्रेटा थिला एटी कोन हले की हां नहीं गलो कि से जो स्प्रेटा ए जे छाड़ो मु देखि दे अछि ओके हाँ चलो चलो आगे बात। जय माता रानी जो रिसर्च हाँ ओके बाबू के एवढा सब लगेले तांको हेवी स्मेल हुए बाकी हार्ड स्मेल हुए तांको भल लागेनी से लगी एवढा सब काढ़ी की रखि देजन से भी खत्म हे गलानी बस ए जो रूम स्प्रे उडा एयर फ्रेशनर से उडा बरंग हेले ठीक अछि कि तांको ए जो एयर पॉकेट उडा बहुत हेवी स्मेल हुए से लगी से उडा यूज करंती नी एवरा भलो एवढा भलो नहीं हो तले ठाकुर जुआरे छ जीवा पूरा ब्लॉक ओली की जाई कि फिर गाड़ी साइड करिवे ता एपटे रास्ता रे एटा ही प्रॉब्लम नहीं एटा ही प्रॉब्लम एपटे रास्ता रो सिंसियर होबा कथा ना के गोटे 4 व्हीलर नेकी जीवो हमारे तेल पैसा के दबो मु कहली बोले मोर पुत्र है मो 100 कोटी टान देली हला बाकी 2000 टान तमरो पुत्र को ये संख्या मोरी पाखर झड़ हो जा गल्ला मामाली पर्स फांका हला जियो बुलिया को जीवा पर्स टा टिके फांका करियोनी हौ तले तले जीवा मु पैसा टा दो डैडी के घर जोड़े दला ला मम्मी कहले केउंझर बॉडी जाबिले नहीं के आसबो केउंझर बॉडी मम्मी को बहुत पसंद थी केबे जाई न ओदा ही जाची वर्षा हेतिला तो पचार भीतरे अछि ना अलगा भल भीतर अछि कि रेट उदा मत है कि देखो आके दिला कोन हो गेलो हाय आपके केते टका एडा केटा ठीक है
ଭଜାଟା ବାବା ଏଠି ଅର୍ଡର କଣ ହେଲା? ଭଜାଟା ତ ନିଜେ ଭାଜି ପାରିବ ଆଉ କଣ। ଭଜା ବାଲା ନୁହଁ, କଞ୍ଚାଟା। କଞ୍ଚାଟା ହିଁ ଆଣିବ। ଏବେ ଏଇଟା ପରେ ଯୋଉ କାଞ୍ଜି ପାଣି ଘାଟି ଆସେ ସେଇଟା ମୋର ଫେଭରେଟ। ଓଫ ଏ ଭିଉ। ସେଇଟା ହଉଛି ସେ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ ନା ବାବା? ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ। ଭିତରେ ଯିବା। ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସନସେଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ନା ବାବା? ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଯାଇକି ପୁରା ହଜିଗଲୁ ଆଉ। ପୁରା ଯେମିତି ଫିଓର ଫାଇଲ୍ସ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି ହଜି ଯାଆନ୍ତିନି ଫିଓର ଫାଇଲ୍ସ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି କି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜି ଯାଇଥିବେ, ତାପରେ ସେଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିବ। ମତେ ପୁରା ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ବାକି ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା 5:30 6ଟା ନାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲା। ଆଉ ପାଇଲେନି। ସେଟା ଗୋଟେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିଉ କହନ୍ତି ସେଇଠି ମାନେ ପଏଣ୍ଟଟା। ପାଇଲେନି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ। Welcome to Rourkela. Welcome to Rourkela. ଆସିଗଲା ତୁମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖ ତାପରେ ହବ। ତୁମେ ଦେଖ ନା, ମୋର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଦେଲେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ। ସରି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଇଠି କରିନି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସବୁ କହିଦିଅ। ହାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଚାର। କଣ ହେଇছিল? ଚତେ ଜାଣିଛି ଚତେ। ଚତେ ଜାଣିଛି। ସେ ତମ ଦିଟା ଛୁଆଙ୍କ କଥା ତମମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ଚକଲେଟ ଖାଇବ? କୋଉ ଚକଲେଟ ଖାଇବ? ହଳଦିଆ ନା ବଡଟା? ଏଇଟା ହଳଦିଆ। ହଁ ତା ଭିତରୁ ସେଇଟା ଦାମିକିଆଟା। ସେଇଟା ଦାମିକିଆଟା। ଠିକ ଚକଲେଟ ବାଛିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇ ପାଇଁ ରଖ ହେଲା। ଏଇଟା କିଏ ଖାଇବ? ଏଇଟା କିଏ ଖାଇବ? ଏଇଟା ନନ୍ଦି ଖାଇବ। ଆଉ କିଏ ଖାଇବେ? ଆଉ କିଏ ଖାଇବେ? ଦିଅ। ଏଇଟା ତାହେଲେ ଭାଇକୁ ଦେଇଦବା। ହଁ ଧନ ମୋ ପାଇଁ କାଇଁ? ଏଇଟା ନନ୍ଦି। ଏଇଟା କାହାର? ମୋ ପାଇଁ କାଇଁ? ଏଇଟା କାହାର? ମୋର କାଇଁ? ଆଉ ମାଇଁ? ଏଉଠୁ ଖାଇବ। ଏଉଠୁ ଖାଇବ ମାଇଁ। ଦିଅ ମତେ ବି ଦିଅ। ଆଗେ ତମେ ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ମାଇଁ ଖାଇବ। ନା ଲୋ ଖା ଖା ଖା। ମାଇଁ ଖାଏ। ତମେ ସେତିକି ଯାଚିଲ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ତମେ ସେତିକି ଯାଚିଲ ତମ ତା ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଧନ ତୁମେ କେତେଟା ମିଠା ଖାଇଲ? କେତେଟା ମିଠା ଖାଇଲ? ରସଗୋଲା କାଲି କେତେ ଖାଇଲ? ଦିଟା ଖାଇଛ ପୁଣି ସକାଳେ? ଲୋବା। ଆଉ ଖାଇବ? ହଁ ଆଉ ଖାଇବି, ଯାଇଥିଲା ଫ୍ରିଜ ପାଖକୁ। ତାହେଲେ ଭଲ। ତୁ ପଚାରିଲୁ ତା ନାଁ କଣ? ତମ ନାଁ କଣ? ଖାଇଛ? ନନ୍ଦି ନବ ନିକିତା। ନା ସେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲା ନନ୍ଦିନୀ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯିଏ ପଚାରିବ କହିବୁ ନିକିତା। ସେ ନିକିତା ନିକିତା ନବ ନିକିତା। ସେ ନୀତିକା। ନବ ନୀତିକା। ମମ ନୀତିକା। କାଇଁ ସେ 5 ଷ୍ଟାର ଚକଲେଟ ଟା ଦେଲ? ସେ ପୁରା ପାଟିରେ ଲାଗିଯିବ, ଦେଖ ପୁରା ଅସନା କଲାଣି। 5 ଷ୍ଟାର ଟା ମୁଁ ଚୋବେଇ ହୁଏ, ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଯାଏ। ଆମ ଚକଲେଟ ଖାଇବାକୁ ଚକଲେଟ ସେଟା ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିବ। ଡେରି ମିଲ୍କ ହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତ। ସେ କହିଲା ପର ମୁଁ ଖାଇବି। ଖାଇବ ଯେ ସେ ପରେ ଖାଇବ। 5 ଷ୍ଟାର ଟା ହିଁ ବେଶୀ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗେ। ଏ ଦେଖ ମାଇକୁ କୋନେ ଦେ ନା ଖାଇନି ସେ ଖାଅ। ଲାଗୁ ଖାଇବ। ଡାଡି ଆଣିଛନ୍ତି ଇଡଲି ତରକାରୀ। ଏଟା କଣ ଗୋଟେ ସେ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି।